इंसान को अगर आपको सहारे ही नींद नहीं धोखा आती देते तो हैं, बादाम खा लें। इसलिए नींद सहारों आने से लग बचकर जाएगी चलता हो। क्योंकि आपको मैग्नीशियम की जरूरत है। अगर आपके बाल कभी गिरते किसी हैं के तो आप साथ सफेद गलत गन्ने मत खा लें करो। क्योंकि आपको सबसे जिंक की प्यार मोहब्बत जरूरत के है। साथ रहो और दिल सिर्फ चंद बुखार हो लोगों जाना पर अल्लाह भरोसा के राजी करो। होने की निशानी है। बर्तनों को रेत से जब आप साफ किया जाए तो अपनी बर्तन जुबान के एक चमक कड़वे उठते हैं। होंगे तो दो आपके करेलों दिल का का रस अगला बंदा रोजाना पीने से अचार डालेगा। उत्तरी पेशाब के रास्ते टूटकर निकल जाती है। सदका ऐसी शय है कि साइल तक उत्तरी के पहुंचने से मरीज पहले चावल हरगिज अल्लाह मत खाएं। करीम तक पहुंच जाता है। खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल मैदे को तंदुरुस्त रखता है। दूसरे लोगों पर आई मुसीबत सजा दालों और को अपनी चंद मिनट पराई पहले मुसीबत नमकीन को पानी में भिगोने से आजमाइश ये मर समझने वाला जाती है। तकब्बुर में मुब्तला है। अदरक के पानी से कमरे के कोनों में छिड़काव करने से कीड़े लड़के मकोड़े अच्छी नहीं आते। लड़कियों से दोस्तियां करना चाहते हैं, गर्दन पर तेल लगाएं, सुस्ती मगर दूर अच्छी हो जाएगी। लड़कियां दोस्तियां नहीं करती। नाप में तेल डालने से वजन कम हो जाएगा। आप पानी पर दुरूद शरीफ उंगली के पढ़कर पीछे दम तेल करें लगाने से चुस्ती आती है। और घर के चारों कोनों में छिड़क दे। मुसलसल तरक्की का एक ही ये काम राज है। करने से घर के अंदर आसानी और राहत पैदा हो जाएगी। अपनी कामयाबियों को रेत पर लिखे और अपनी नाकामियों को पत्थरों पर। जिसको झुकना आ गुस्सा जाता है गैरत वो की सारी निहार में दुनिया को मिठाई खाना झुकाना या भी सीख मीठा जाता खाना है। आपके कुत्ते के लिए बेहद नुकसान दे। जब वालिदैन के बाल इसके सफेद अलावा होने शुगर लगे का खतरा भी बढ़ तो जाता है। समझ जाएं कि उनकी खिदमत का आपको वक्त जब आपके मोशन पास लगते हैं तो बहुत बहुत कम ज्यादा बाकी है। रेशंस हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा सा सरसों का तेल ले। इंसान के अखलाक का गुस्से के जितने वक्त ही तेल का सही पता पाउडर जो चलता हम है। गले में लगाते हैं उतने ही तेल में मिलाकर पेस्ट बना ले। तुम जिससे बार नफरत बार करते हो लगाने उससे से रेशा होशियार से रहो। इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। एहतियात करें, बेहतरीन खाली आम के पेट वो हैं पिज्जा मत जिनसे खाएं इंसान अपने और अंदर अमरूद के झांक बीज सके। ना खाएं क्योंकि ये हजम नहीं होते। जिस औरत को ब्राउन रंग के अल्फाज कपड़े पढ़ने के पसंद लिए है आंख के और एहसास को वो पढ़ने के लिए ईमानदार और काबिल दिल की एतमाद होती है। जरूरत होती है। जो औरत गुलाबी रंग का कपड़ा पसंद करती है इंसान वो को उस दिन पर जज्बाती रोना होती है। चाहिए जो नेकी के बगैर गुजार दिया। जो औरत नीला रंग पसंद करती है वो वफादार और दोस्ताना होती है। जो इंसान मुश्किल वक्त के अमीनाबाद लिए का अपने ताजा पास फल ले, जमा करता है खसूसन सेब, उस इंसान पर अनार और मुश्किल सब्ज रंग की वक्त आता है। सब्जियां। पालक, साग, मटर ज्यादा खाएं। दूध का गिलास रोजाना पी ले। और रिश्ते बहुत अपने मजबूत बच्चे और तरीन होते बच्चों हैं को लावारिस मत जो छोड़ें। इंसान के ऐब गंदे उन्हें नहीं कुरान छुपाए शरीफ जाते। पढ़ने या ट्यूशन पढ़ने, गले मालने की दुकानों तक, फूल वगैरह जिस काम रिश्तेदारों को के घर करने की आने जाने तुम्हारे का अंदर खास ताकत ख्याल ना करें उसको अपने जिम्मा मत क्योंकि लो। रोए जमीन पर इंसान की शक्ल में जंगली जानवर और भेड़िए दंदार हो फिरते हैं। तजुर्बे से बात साबित हुई है कि मुश्किल वक्त के वो अंदर मासूम बच्चों पर किसी सिर्फ भी पुख्ता वक्त इरादा ही हमलावर मदद हो देता है। सकते हैं। अल्लाह पाक मुझसे समेत तमाम की हिफाजत करे, और आमीन हमेशा सुम्मा फरिंदों के आमीन। ही अच्छे लगते हैं। कमर पर जैतून अगर का इंसान तेल के निकल लगाओ आए तो फिर कितनी वो नीयत है। बर्बादी की तरफ पहुंच जाता है। कच्चा शलजम खाने से आजमा बेहतरीन हो जाता है। तौले वाले पानी से चेहरा धोने से चिकनाई लोगों से कम जलना होती है। छोड़ दे ज्यादा अल्लाह करीम देता है, सेव के इंसान नहीं। खाने के बाद लूला करने से बुढ़ापा नहीं आता। अक्लमंद और चश्मे और बेवकूफ शख्स तनाव में का शिकार फर्क ये रहने है से बाल सफेद कि होने का अक्ल अमल वाले तेज इंसान हो को अपनी जाता है। खामियां खुद नजर आती है जोर लोग मोटे और होना बेवकूफ को चाहते हैं दुनिया वो उसकी खीरे के गलतियां साथ बताती है। दूर काले। नार के रस में शहद डालकर इस्तेमाल करने से बुढ़ापे में कमी आज के होती है। लोग मच से चैनल नहीं को लाजमी बल्कि सब्सक्राइब कीजिए जुबान और से अपने आग दोस्तों के लगाते हैं। साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर शहद और मलाई को मिलाकर कितना बच्चों और जवानों बदनसीब को होता है वो इस्तेमाल करें इंसान जो दिल के साथ दुआओं से भी निकल जाए। ये जिस्मानी और दिमागी कुवत के लिए लाजवाब है। हाई ब्लड प्रेशर जब के कोई मरीज औरत ज्यादा तुम्हारे सामने खजूर रो पड़े तो इस्तेमाल करें। असल इससे तुम्हारे पेशाब मर्दानगी खुला यही है आएगा कि उस और बात को ब्लड वहीं प्रेशर पर कम खत्म होगा। कर दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जब बारिश थम जाए तो छतरी साथ में बोझ हमारे लगने चैनल को भी लगती। सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंसान का मतलब शुगर निकल कम जाए होने तो की वजह से इंसान फिर इंसान को चक्कर आते बोझ महसूस लगने होते हैं लगता है। और इंसान अचानक गिर जाता है। ठंडे पसीने भी आने लगते हैं। इन चीजों को वो सब नजरअंदाज उस करते सजा है हुए जो वो इंसान किसी किसी आलिम और को की गलती मौत पर भी वाक़ हो सकती है। अपने आप को देता है। दिन में 2-3 मर्तबा से ज्यादा खाना मत खाएं। सोने से पहले रब के किसी बंदों किताब को का माफ मुतालिया करने की करने से आदत आंखें बना लो। खुलती है और बंदों नींद का रब सुकून की तुम्हें आती भी है। माफ कर देगा। इसलिए सोने से पहले कुरान करीम की तिलावत ज्यादा से अगर ज्यादा करें। हवाएं कम से कम माजिर 1 भी से कर ले पारा तो टहनियां रोजाना तो टूटी ही रात के वक्त रहेंगी। सोने से पहले पढ़े।
بیت الخلاء میں کپڑے دو منہ لٹکتے والے نہ سانپ سے رہنے دیں، بچنا شاید ممکن بات ہے، ورنہ آپ کو بیماری لاحق مگر ہو انسان سکتی ہے۔ اگر دو منہ رکھتا ہو تو اس کلونجی کے انسان دانے سے میٹھے بچنا چاولوں میں بہت ڈال کر مشکل کھانے ہے۔ سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت اپنے پٹوں کی زیتون کے تعلق اور تیل کی ظرف کا مالش فتح سے کر تعلق کے لینا، بگڑنے کے بعد آپ کے چلتا ہے۔ پٹے مضبوط رہیں گے۔ جب چھینک آئے تو فوراً تھوڑا سا گڑ لے سیکھنا لیں، چاہتے ہو تو جسم سوچنا پتھر سیکھو، جیسا سخت ہو جائے گا۔ باقی سب سیکھ جاؤ گے۔ دودھ کی بلائی چہرے پر اخلاق لگا یہ کہ لینے سے مالک کی رضا چہرے کے کی لیے اپنے سیاہیاں مزاج کو بد ختم ہو اخلاق جاتی ہے۔ نہ ہونے دے۔ سونے سے قبل چائے پی لینے سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ تمہارا دل یا بہت لہسن قیمتی کھانے ہے، سے دل مضبوط ہو جائے کوشش گا۔ کرو اس کے اندر وہی رہے جو رہنے گری کے مرچ جسم قابل کی ہو۔ چربی پگھلاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف چک لینے سے کھانا جلدی جو ہضم انسان ہو کسی جائے گا۔ برتن میں کھا کر اس کو اچھی صاف ادرک کر کا لے، رس چاٹ لیا کرو تاکہ برتن اس ملے کے گی۔ لیے دعائیں مغفرت کھانے کرتا کے ہے۔ لیے نہار منہ دو لیموں کے ساتھ ایک چمچ شہد مکس کر کے کھا لینے وہ انسان اپنی طاقت سے آپ کے زیادہ پٹے مضبوط ہو مہمان جائے کے گا، لیے جسم میں تکلف نہ کرے۔ پہلوان جیسی طاقت آ جائے گی۔ کھانے کے بعد ہماری نہانے سے بہترین دوست تمہاری یہ آپ صحت کی ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو ہر کالی رشتے مرچ کی کے لیے گیلی تم بوجھ سبزی بن کھانے جاتے سے ہو۔ آپ کے بال کبھی سفید اللہ نہیں ہوں گے۔ پاک سب کو بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ اچھا دودھ پینے سے رنگ بھی کالا نہیں جب گھر ہوگا۔ میں رزق کی تنگی زیادہ محسوس ہو، دیر پاؤں کے بل بیٹھنے سے اپنی آپ سب بیٹی اور نظر بہنوں کو کمزور ہو گھر میں جائیں گے۔ محبت آپ سے کو دعوت پلیٹ پر پر بلاؤ، رزق کی تنگی ماساج ختم ہو کرنے جائے سے گی۔ کمزوری آ جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو گرم غلط نہیں پانی کی بلکہ خود کو بھاپ چہرے صحیح پر لینے ثابت سے کرو۔ چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ کسی کے جامنی منہ رنگ کے پر بے کپڑے عزتی چڑی کرنا ہوئے پہننے سے اس بدن کو پر قتل گرمی کرنے دانے کے نہیں برابر ہے۔ نکلتے۔ اچھا نار مت کھاؤ، گردوں میں وہ پتھری سوچے جمتی جو ہے۔ تمہیں بے سکون کرتی بھولنے ہیں کی بیماری ہو ان اور کو نظر سوچنا کمزور ہو تو چھوڑ دے۔ کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیا کرو۔ مشکل وقت کا بڑا نظر فائدہ یہ بادام ہوتا جیسی ہے کہ تیز ہو پالتو جائے کے گی۔ لوگ کوئی زندگی کوئی سے بات نکل نہیں جاتے بولے ہیں۔ گی، نظر تیز ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی جتنا ملا ہو کر سکے چند صدقہ سانسوں میں پی نکالا جاؤ۔ کرو، دودھ اس سے فریج تمہیں والا رزق ٹھنڈا ملے ہو گا۔ ورنہ عام کمرے والے۔ درجہ حرارت مدد طبیعت کرو فائدے کے بغیر، شفا کا ہوگا۔ سب سے ملو مطلب کے بغیر، اگر آپ کے دانت ٹیڑے آتے عاجزی ہیں سے تو چلو غرور کے بغیر، دانتوں پر مسواک کریں، زندگی جینا سیکھو دانت سیدھے دکھاوے ہوتے کے ہیں۔ بغیر۔ چانڈے کی زردی کو سر پر درود شریف لگانے پڑھنے سے والے بال کو مصائب سے جھڑ جاتے ہیں۔ نجات مل جاتی ہے۔ جو عورتیں پیٹ بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہے تو کیڑے کا رس نکال کر پی لیا کسی کے کریں، آنسو کو زمین پر گرنے سے چند پہلے دن تم میں کم ہو جائے اپنے گا۔ دامن کے اندر جذب ہاتھ کر کو لو، زبان کے نیچے رکھو، یہ دماغ انسانیت کی تیز ہوتا ہے۔ معراج ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے اور گنے ہوتے ہیں۔ زکام ہو جائے تو اس اپنی دوران ذات سے دودھ پینے محبت سے کرنے والا پرہیز کریں، انسان ورنہ کبھی کسی کا زکام میں مخلص اور نہیں ہو اضافہ ہو سکتا۔ جائے گا۔ کولیسٹرول لیوی نہ رکھنے کے لیے دوپہر کو لوگ برا کہتے ہیں تو مٹی پر کہنے دو، چننے کا ہے۔ کیا کولیسٹرول تم نے کو سنا نہیں اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے سکتا ہے۔ خاموشی میں ہی سکون ہوتا ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تکا دیتا ہے۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ زیادہ کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتا، چلک جاتا ہے چاہے تقوی ہو دولت ہو، شہرت ہو علم ہو یا عزت ہو۔ اس رشتے سے لا تعلقی اچھی جس کے اندر احساس نہ ہو۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ بد کردار ہو۔ اللہ پاک کو بھول گئے لوگ رزق روزی کی فکر میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔ خود ایک جھوٹا کتنی ہی رفتار سے دوڑ لے مگر سچا اس کو آخر ایک دن جا پکڑتا ہے۔ اپنی ضمیر کی کڑکی کو ہمیشہ کھولے رکھو، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ اللہ پاک کا کرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ گہری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرے ہونے کے لیے گہری چھوٹی کہانی ہوتی ہے۔ مسکرانا سیکھو، زندگی میں رونا تو لوگ سکھا دیتے ہیں۔
जो जख्म दिखते हैं नहीं, वो दुखते बहुत हैं। आजकल कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, और मोहब्बत की जुबान से बात करो। कुछ जख्म इंसान के बढ़ते कभी नहीं, बस उनको छुपाने का इंसान सलीका सीख जाता है। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका पल हमेशा मीठा ही होता है। बदनस्ल और नमक हराम का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। अच्छे अखलाक के अंदर मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। परेशानियों का दायरा कितना ही वसी क्यों ना हो जाए, याद रखे अल्लाह पाक की कुव्वत हर चीज पर गालिब आकर रहती है। जमजम का पानी ठीक तरीके से जिस मकसद के लिए पिया जाए, वो मकसद पूरा हो जाता है। उम्मीद जब अल्लाह करीम से जुड़े हो तो टूटने का इम्कान नहीं होता। गुफ्तगू करना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। एक गैर जरूरी बहस इंसान के किसी भी करीबी दोस्त को तुमसे जुदा कर सकती है। बुढ़ापे के आसार आने लगे तो मछली खाओ, जैतून का तेल इस्तेमाल करो और अनार जूस पियो। अक्सर ज्यादातर गलती जो लोग करते हैं आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं। शोर का अपनी बीवी को हाथ से खिलाना, यह बीवी की गुलामी नहीं बल्कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। कहां से लाए इतने कंकर, हर तरफ तो शैतान खड़े हैं। तुम किसी भी शख्स को बुरा ना जानो, हो सकता है वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो रब्बी करीम के पास है और तुम तो ला इल्म हो। दूसरे लोगों की कहानियां छोड़ो, अपने आगे भी आई ना रखो। कोशिश करने का तुमको हक है, मगर गिला करने का हक नहीं है। हमारी बेटियों का जर्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने बैठे दुआओं में मांगते हैं। किसी भी इंसान की नमाज रोजा पर ना जाओ, बल्कि उसकी अक्ल और सच्चाई को देखो। हमेशा मुस्कुराओ और जिंदगी को बसर करो। तुम्हें नहीं मालूम कितनी बाकी है जिंदगी। जब मुश्किल वक्त आए फौरी दुआ के लिए हाथ उठा लिया करो, क्योंकि जहां तुम्हारा हौसला खत्म हो जाता है, वहां से खुदा ताला की रहमत शुरू हो जाती है। हम लोग उस मांगने वाले झड़कते, जिसको कुछ नहीं देते, एक उसकी मदद नहीं की और दूसरा उसको जलील किया, और तीसरा गुरूर का इजहार किया जो हमें अपने मर्तबे पर है। माशरे में तब्दील तभी आ सकती है जब हर आदमी अपने इस्लाह करने की कोशिश में लग जाए।
بیٹی رب کی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. روز محشر رحمت پہ سوال نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا اور اللہ پاک نعمت پر سوال کرے گا. بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کی پہلی اولاد بیٹی ہو. ترقی حاصل کرنی ہے تو باز بنو، دھوکے باز نہیں. پریشانی و مصیبتوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت 3 حل نماز ہے. کسی عزیز یا دوست احباب کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا ڈنر کر لے، مگر اگلے دن بھوک لگنی ہی لگنی ہے. اس لیے ایک وقت کے کھانے اور پیٹ کی خاطر اپنے ایمان اور عزت نفس کا سودا کبھی مت کرو. 2 چیزوں کی کمی زندگی کے اندر انسان کو بہت اذیت دیتی ہے. ایک رات کی نیند، اور انسان کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. اور دوسرا منفذن انسان میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. اگر تم کمزور کو کاٹ دینے کی طاقت رکھتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے خود بھی کمزور بن کر اس کمزور کا سہارا بنو، تو تم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں. اکثر اوقات کوئی شخص ہمیں اپنا دکڑے سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو سننے کی بجائے اس پر اپنی نصیحتوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں. پھول یوں ہی کل نہیں جاتے، بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے. کچھ انسان اپنے لمحوں کو سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیوں کو برباد کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں. وہ خسارہ انسان کبھی نہیں بھولتا جو کسی سے مخلص ہو کر کایا ہو. تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے.